Hello guys, magandang hapon sa mga taga Naik, Cavite. Ito nga po pala tayo sa Brookstone Park. Ito po ngayon sa harapan natin, makikita nyo yung Anessa Single Detached. Yan, tignan nyo po. Ah. Yan po guys. Bale ano po siya, ang floor area niya po is 75 square meter. Lot area niya is 120 square meter. Meron po siyang 3 bedrooms, saka balcony and car park. Yan po, kita nyo naman po. Okay po. Guys, pasok tayo sa loob guys. Para makita natin yung loob, pinaka-loob. Yan guys. Ito yung loob niya guys. Turnover unit to guys ha. Yan. Ganda guys oh, naka-tiles na. Pasok tayo guys. Yan guys ha. Yan. Yan yung kitchen guys, pinaka-kitchen. Ito yung pinaka-kwarto guys sa baba. Pwede yung gawing office to guys. Yan guys oh. Katabi niya guys yung restroom. Yan. Restroom guys. Tapos ito yung pinaka stair. May storage room. Saka meron siyang storage room guys. Ito. Oh, ha? Taguan ng mga gamit, panlinis. Oh, akit tayo guys. Sa tapat ng hagdanan guys, makita niyo yung CR guys. Yan, yung pangalawang CR dito sa second floor. Yan oh. Tabi ng CR, kwarto le guys. Buksan natin. Ay, nakalock guys. Okay. Ito yung isa pang kwarto guys. Parang master bedroom ata to. Yan. Tapos meron siyang mini balcony. Pwede itong dressing room. Ito, pwede yung lagyan ng cabinet to guys, parang dressing room. Yan, may slot siya ganyan nga guys. Space pa rin. May space siyang ganyan. Okay guys. Ganda guys oh.
Hmm. Kabata guys. Magkano to? Yan ka na kami sa comment kung pwede. Kung gusto nyo to guys, comment lang kayo guys. Or message nyo yung number na ilalagay ko sa comment section guys. Kasi hindi pa namin alam yung actual na price nito eh. Hirap kasi manghula guys ng pinaka-actual price. Ayan guys oh. Okay guys. Yung pinakalabas niya guys. Yan. Yan siya. Yan yung pinaka-unit. Okay guys. Thank you guys.